بانی پی ٹی کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ بیٹوں کی گرفتاری سے متعلق بیان پر بول اٹھی۔ بیٹوں کی گرفتاری سے متعلق رانا ثناء اللہ کے بیان پر جمائمہ گولڈ سمتھ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے 2 سال سے قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، انہیں بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ بچے والد سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ یہ عوامل جمہوریت نہیں، ذاتی انتقام کی عکاسی ہے۔ بھارت کی دو طرفہ کشیدگی میں تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک پالیٹکس کی کوشش ہے۔ اس بھونڈی کوشش کا مقصد خطے میں نیٹ سیکیورٹی پر خود ساختہ گمراہ کن کے طور پر پیش کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدظن ہے۔ فورم کا کہنا تھا کہ بھارتی حمایت یافتہ پراکسیز کے خلاف جامع کارروائیاں ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کے ہمراہ اپنے حالیہ دورے کے بارے میں فورم کو آگاہ کیا۔ فورم کو آرمی چیف کے تاریخی اور منفرد دورہ امریکہ کے بارے میں بھی بریف۔ ISPR کے مطابق دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ سطحی امریکی قیادت کو پاکستان کا بامقصد موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی صدر آصف زرداری کی تبدیلی سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ نہ تو صدر استعفیٰ دے رہے ہیں نہ ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صدارت کے خواہاں ہیں۔ اس معاملے پر کوئی بھی بحث نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں آصف زرداری اور شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نشانہ بنانے والی مہم کے پیچھے کون ہے؟ فیلڈ مارشل کی واحد توجہ پاکستان کی مضبوطی اور استحکام ہے۔ ملک بھر میں مانسون نے تباہی مچا دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بجلی کے نظام درہم برہم۔ کراچی، پشاور، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی بادل جم کر برسے۔ پنجاب میں بارش کے دوران مختلف حادثات سے 5 افراد جاں بحق۔ لاہور کے علاقے نیشنل ٹاؤن میں 178 اور پانی والا تالاب میں 151 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اداروں کو الرٹ کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی 13 جولائی تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ PTM نے الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 13 جولائی تک جاری رہے گا۔ لاہور، گجرانوالہ اور جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بادل برسیں گے۔ تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو جلد یقینی بنایا جائے۔ کچے اور بوسیدہ مکانات ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ اینٹی کرپشن عدالت کراچی میں ٹڈاپ میگا کرپشن کیس میں اہم پیش رفت۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کو 9 مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کی زیر دفعہ 265 کے تحت بریت کی درخواستیں منظور کی گئیں۔ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ FIA نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف اب بھی 14 مقدمات زیر سماعت، 3 سے بری ہو چکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کی قانونی، انتظامی اور دیگر ادارہ جاتی اختیارات اور فرائض کی بنیادی تنظیم کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کی ٹیرف رجیم کی جنہوں نے بخوبی انجام دیا۔ نیشنل ٹیرف کمیشن کا خودکار اور مؤثر تحقیقی استعداد ملک کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم نے تقریباً اس سال سے آن ورڈز جو اب شروع ہوا ہے
100 अरब रुपए के अगले 5 साल के अंदर बतदरीज 100 अरब रुपए सालाना के नुकसानात कम करने थे। हमने इस टारगेट के टाइम पीरियड के आगाज़ से पहले ही पहले साल के अंदर हुकूमत पाकिस्तान और टैक्स पेयर्स का 191 अरब रुपए बचाकर इन नुकसानात को कम करके हमने अपने ऊपर एक बोझ अल्हम्दुलिल्लाह जी ख़त्म किया। हुकूमत तवानाई के शोबे को बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। बिजली तकसीम कार कंपनियों में मेरिट पर बोर्ड की तैनाती की गई है। नुकसानात को कम करके 151 अरब रुपए बचाए गए हैं। गुज़श्ता साल 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। बिजली चोरी में बड़े बड़े सनतकार शामिल। नुकसान का हजम 551 अरब से 399 अरब पर आ गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस डियार लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया में कैनेडियन और रूसी हम मनसब से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रूसी हम मनसब से पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अहम इलाकाई उमूर भी ज़ेर गौर। दोनों रहनुमाओं का ईसीओ इजलास में दोबारा मुलाकात का आज़म। इसहाक डार की कैनेडियन हम मनसब से मुलाकात में इक़्तिसादी तजारती ताउन पर बातचीत। इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर खारिजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। हम मनसब ने दावत कबूल कर ली। कराची डिफेंस फेज 6 के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी होने का इंकशाफ। DIG साउथ का कहना था अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिन तौर पर 9 माह पुरानी है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ। हुमैरा असगर के घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख नवंबर 2024 की है। फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक भी नवंबर 2024 में आखिरी कॉल हुई। उसकी लास्ट जो कॉल आई ना वो मेरे पास पड़ी हुई है। उसने मुझे कॉल किया पहले ना मेरे व्हाट्सएप पे, फिर उसने मुझे सिम पे कॉल किया है। ये 3 अगस्त है 2024 जी जी 9:33। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। और अच्छा ये आपने स्क्रीनशॉट ही लिया? जी जी मैंने मुझे कॉल थी तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका। लाहौर वाले घर में आई थी 2024 में आई थी, अगस्त में आई थी वो। अगस्त में आई है, सितंबर तक रही है वो, फिर वापस चली गई। वो हम लोग मिलके भी वापस चली गई। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना सामने आ गए। मरहूम हुमैरा असगर की भाभी हुमा सुहेल की कैपिटल टीवी से गुफ्तगू। कहा कि हुमैरा लाहौर आखिरी बार अगस्त 2024 में आई। हुमैरा असगर के वालिद इससे नाखुश थे, उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो इससे बात नहीं करते थे। हुमैरा ने अगस्त में ही आखिरी बार वालिदा को फ़ोन किया था और कुछ पैसों का तकाजा भी किया था। हुमैरा ने मुझे भी कॉल की थी और मेरे नाम की सिम निकलवा कर देने को कहा था। रेट नीचे जा रहा है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज है। गुजरावाला में 23.53, गुजरात में 61.54, फैसलाबाद 26.81 और मुल्तान में जो है वो 50% के करीब जो है वो डिक्लाइन आया है। और ये डिकॉइटी और रॉबरी की बात हो रही है। अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। पंजाब में किसी शोर डाकू को अब कोई आज़ादी हासिल नहीं है। ऐसी कोई सड़क नहीं जहां से लोग गुजरते हुए खौफ महसूस करें। लाहौर में जराइम की शरह में 68% नुमाया कमी हुई। पंजाब में मुहर्रम उल हराम पर मौसर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया गया। ऑडिट रिपोर्ट में PTI और दौरे हुकूमत का जिक्र है। ऑडिट रिपोर्ट पर बगैर पढ़े हुए तबसरे किए गए। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI साबिका और मौजूदा क़यादत आमने सामने। लफ्जी गोलाबारी के बाद आपसी इख्तलाफात कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर गए। PTI रहनुमा शेख वक्कास ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब हर्जाने का दावा कर दिया। दरखास्त में कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ बयानबाजी की जाती रही। दरखास्त गुजार ने कहा कि इज़्ज़तदार शहरी है और अवामी मुंतखब नुमाइंदा है। इक़दामात से साख मुतासर हुई। अदालत ने 12 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ग्रीन ट्रैक्टर्स, मॉडल एग्रीकल्चर ट्यूबवेल, सोलराइजेशन, एग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। किसान कार्ड फेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए की बिलासूद लेन देन पर इत्तफाक। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला ने काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में गैर महफूज 9 इमारतें खाली करा ली गई हैं, एक को गिराया जा रहा है। मेमन ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों की माली इमदाद के लिए 3 माह का किराया दिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों की तामीर में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। SPCA के नए DG ने अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करने का हुक्म दे दिया। सूबे में नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2024 मुतारफ करवा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का बयान। और ब्राज़ीली हुकूमत ने अपने साबिक सदर को छोटे या 50% टैक्स दिए। अमरीकी सदर ने खुले खत में ब्राज़ील की हुकूमत पर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर हमलों और साबिक सदर जायर बोल्सोनारो के खिलाफ जारी अदालती कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार देते हुए 50% टैक्स आयद करने का इंदिया दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ब्राज़ील के अदालती निज़ाम में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अफ्रीकी अवाम वसाइल से मालामाल से ज़मीन के वारिस हैं।